ایسا کوئی عمل کریں کہ آئندہ زندگی کو ہم تبدیل کر سکیں، ورنہ رمضان آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، ہم رسماً رمضان گزارتے رہیں گے، سحری کریں گے، پھر سو جائیں گے، نماز فجر پڑھ کے سو جائیں گے، پھر ہم نماز وغیرہ پہ اٹھیں گے، پھر وہ کام تھوڑا سا چھوٹا سا کام کریں، نماز پڑھیں، پھر سو جائیں گے۔ ابھی رمضان واقعاً چھوٹے شہروں میں ابھی یہ ہے کہ مثلا وہاں پہ رمضان کو مثلا ایک زبردست انداز سے دیکھا جاتا ہے، مگر بڑے شہروں میں ایک رسماً رمضان ہو گیا ہے۔ رمضان آتے ہی بازار میں ایک مختلف انداز بیان ہو گیا ہے، اور رمضان آتے ہی یہ سوچ رہے ہیں کہ عید کی خریداری کی کب کریں، مطلب ابھی رمضان کو ہم نے رسماً رمضان کر دیا ہے۔ یہ ایک نقطے سے غور کریں، اور یہ نقطہ کیوں ہمارے ذہن میں اور ہمارے مثلا وجود میں آیا، یہ تھوڑا غور کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ ایسا عمل کریں جو آئندہ رمضان تک وہ عمل ہمارے باقی رہے۔ ایسے چند عمل، ان میں سے سب سے پہلا جو ہے، سب سے پہلے رمضان کی خاطر، دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان کی خاطر ہی یا خدا کی خاطر ہم وہ کام شروع کریں، مثلا رمضان کی خاطر آپ کہیں گے مثلا یہ رمضان کی خاطر کیوں، یہ پورا 12 مہینہ میں کر سکتے ہیں، مگر رمضان کی خاطر یہ پریٹکس ہے، وہ پریٹکس آپ رمضان کا ایک ماہ پورا کریں گے، خود بخود آپ کے 11 ماہ تبدیل ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ رمضان میں خدا کے خاطر، رمضان کے خاطر ہی ہم دوسرے لوگوں سے حسد نہ کریں، جن لوگوں نے آپ کو پریشان کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو جن لوگوں نے آپ کو پریشان نہ کیا ان کو تو آپ چھوڑیں، مگر جن لوگوں نے آپ کو پریشان کیا، تکلیف پہنچائی، دکھ پہنچایا، کسی بھی حوالے سے آپ کو تکلیف پہنچائی، ان لوگوں کو معاف کریں خدا کی خاطر، رمضان کی خاطر۔ اور سب سے اول، سب سے جو مہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا کی خاطر ان کو معاف کریں اور حسد نہ کریں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم معاف تو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم معاف اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی ہم اس پر پہنچ ہی نہیں سکتے، مثلا ایک بڑے کو ہم کیا کریں گے، ایک ایم پی ایم ایل اے ہم کیا کریں گے، اس کو معافی کرنا ہے، باقی ہے کہ ہم ان سے حسد کریں گے، ہم ان سے نفرت کرنے لگیں گے، ہم ان سے یہ کام بھی نہ کریں رمضان کی خاطر ہی، مگر یہ کام نہ کریں عزیزان، یہ کام اب شروع کریں، آج سے ہی شروع کریں، ٹھیک ہے۔ کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اس کو جواباً تکلیف نہ پہنچاؤ، اب جواباً ان کو ویلکم کرو، جواباً میں آپ ان کو خوش آمدید کہیں، آپ ان کو خوش ہو کر ملیں، وہ پریشان ہو جائے گا، یہ کیا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے، یہ میں اس کو پریشان دیتا رہا ہوں، میں ان کو پریشان کرتا رہتا ہوں، تکلیف پہنچاتا رہتا ہوں، پھر بھی یہ مجھے کیوں خوش ہو کر ملتا ہے؟ وہ کہے گا کچھ تو اس بندے میں ہے جس کے لیے یہ میں اتنی تکلیف پہنچانے کے بعد بھی یہ کچھ مجھے نہیں کرتا ہے۔ صرف یہ ایک ماہ پریکٹس کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 11 ماہ خود پریکٹس ہو جائے گی۔ یہ رمضان کی برکت، جو رمضان کے واقعے نے کمال کی برکت ہے، اس کو ہم استفادہ کریں، خصوصاً جتنا ہو سکے ہم اس سے استفادہ کریں تو ہم کامیابی ہو جائیں گے۔ اگر صرف اسی چیز کو ہم لے کر آگے بڑھیں تو بہت کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر تو یہ جھگڑے وغیرہ جو بھی حسد وغیرہ، اگر حسد ختم ہو جائے نا ہمارے وجود سے، صرف حسد، صرف ہماری ایک پوائنٹ پہ ہم ہارڈ لائٹ کریں، صرف ایک پوائنٹ پر ہم سب دور کریں، صرف حسد ختم کریں نا، میں کہتا ہوں کہ ہر چیز دنیا کی صحیح ہو جائے گی۔ اور یہ ماہ رمضان بہترین لباس تقویٰ ہے، بہترین کپڑے نہیں، بہترین پینٹ شرٹ، ٹھیک ہے، ایک لباس لیتے ہو عید کے لیے یا پہننے کے لیے صحیح ہے، مگر لباس تقویٰ اختیار کریں۔ اس ماہ میں آپ سکون سے کر سکتے ہیں، کیونکہ بیرونی شیطان آپ کا بندہ ہوا ہے، وہ خدا کی یہ فضل و کرم سے اس ماہ میں وہ شیطان بندہ ہوا ہے۔ آپ صرف یہ کوشش کریں کہ اس ماہ میں لباس تقویٰ اختیار کریں، کوشش کریں، آپ کوشش کریں گے توفیق خدا خود دے گا، صرف کوشش کریں۔ لباس تقویٰ قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں خدا نے عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِبَاسُ تَقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، آپ کا سب سے تقویٰ کا لباس سب سے بہتر، آپ تقویٰ کا لباس۔ آیت اللہ محسن کریم قرآن کا ایک خوبصورت ایک جملہ ہے،
फारसी में अगर कोई दर्द सुने तो वो सुन सकता है। तो मौसम करे दिया खूबसूरत जुमला है कि ये ना कहें कि आप जमाना खराब हो चुका है इसलिए मैं भी खराब हो गया हूँ। ये आगा ने कहा कि ये कतई ना कहें कि जमाना खराब हो गया इसलिए मैं खराब हो गया, ये ना कहें। अगर जमाना, उसने एक मिसाल दी, खूबसूरत मिसाल दी। आगा ने कहा कि जब सर्दी आती है हम क्या करते हैं, गर्म मतलब मोटे कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि हम जो सर्दी आ रही है वो बर्दाश्त हो सके। तो आगा ने कहा कि जैसे ही जमाना खराब होता रहा है तो खराब हो रहा है तो आप अपने लिबास तकवा को मोटा पहने। ये नहीं कि ये आपका उज़्र भी कबूल नहीं है कि आप ये कहें कि बस जमाना खराब हो गया मैं खराब हो जाऊं, ऐसा नहीं है। ये कि आप लिबास तकवा मोटा पहनेंगे आप खुद सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लिबास तकवा को छोड़कर ये कहते रहेंगे मेरे मोबाइल होने की वजह से मैं खराब हो गया, मेरे रिश्तेदार खराब होने की वजह से मैं खराब हो गया, या मेरे पड़ोसी ऐसे खराब थे इसलिए मैं खराब हो। ये कतन आपका जुज़ सही नहीं है, कतन आपका ये उज़्र सही नहीं है। आप इस उज़्र को इस ऐसे तब्दील करेंगे, लिबास तकवा को मोटा पहनेंगे। ये नहीं कि आप अपना लिबास तकवा को छोड़कर सिर्फ जमाने को बता देंगे मैं खराब है इसलिए वो जमाना खराब है। अगर इस वो वाकई में इस मिसाल और इस जुमले में बड़ी गहराई है। अगर हम ये यहाँ से शुरू करें, आजकल का नस्ल क्या हो रहा है, आजकल का नस्ल उसके बाद छोटा अभी मोबाइल आने शुरू हो गए, 5 साल का बल्कि 4 साल से अब बच्चा अभी रोता है तो उसको माँ बाप क्या कहते थे, मोबाइल दे देते। मोबाइल या अभी से देना क्या हो जाएगा, फिर तो नतीजा तो निकलेगा ना बुरा। तो अभी ये है कि हम इतने बड़ों को इतना मोबाइल नहीं चलाना था जितने छोटों को मोबाइल चलाना था। उसकी वजह भी ये छोटा बचपन से उनको मोबाइल दिया जाता है। इस मिसाल को थोड़ा गौर करें, इस मिसाल की गहराई नहीं जाए, इसकी मिसाल की गहराई में वाकई में एक बड़ी मिसाल है। आप देखें रमजान शुरू हो गया है ना, बच्चों से अभी 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, उसे क्या करें, उसे ये करें चंद घंटों के लिए उसको रोजा रखा है, 4 घंटे के लिए 9 बजे तक रोजा रखा है, उनको फिर इफ्तार करवाएं, 10 बजे तक रोजा रखवाएं, फिर इफ्तार करें, तीसरे दिन 11 बजे तक इफ्तार करें। ये एक रूटीन बनती जाएगी। इसी तरह नमाज पहले मगरिब के लिए को लेके जाएं। ये गलत करते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि वहां पे चलेंगे शोर करेंगे, देखें एक दिन शोर करेंगे, दूसरे 2 दिन शोर करेंगे, एक दिन वो कहेंगे अपने आप को खुद कहेंगे। ये फितरत उनके बच्चे भी रखा गया है। अगर ये बड़ा कुछ कर रहा है देखो ये क्या कर रहा है, वो देखेगा। मजलिस में लेके जाए, मजलिस में माशाअल्लाह में बच्चे जाते हैं, मगर नमाज में लेके जाए और जहाँ पे दर्स होते हैं वहां पे ले जाएं। उस तरह भी रमजान में कराची में पूरे तमाम मसाजिद मराकिज़ जो है मसाजिद में उसमें दर्स शुरू होते हैं, तो उनको बच्चों को लेके जाए ताकि देखें लोग, वो बच्चे देखें ये क्या सुन रहे हैं मेरे वालिदैन। घुमाने के लिए आप लेके जाते, मस्जिद भी क्यों नहीं लेके जाते, ये आपको कयामत भी पूछा जाएगा। बच्चों को आप बाजार, मार्केट और एक मॉल और शॉपिंग मॉल और उसके अलावा मुख्तलिफ पार्कों में तो लेके गए, मगर बच्चों को दरसगाह में, मजलिस में, मातम में और दर्स जहाँ पे होते थे मसाजिद में नमाज क्यों नहीं लेके जाते। ये आपको उज़्र होगा और उज़्र जवाब आपके पास नहीं होगा। इसलिए बच्चों को अभी से ही कपड़ा, ये तकवा का लिबास पहनाए, अभी से ही थोड़ा सा मोटा सा कपड़ा पहनाए, अभी एक नमाज पढ़ाए, उसके बाद अगर नहीं पढ़ रहा, गलत ही पढ़ रहा, उसके बाद छोड़े नहीं, उनको ये ना कहेंगे आप नहीं। और अक्सर औकात रमजान ये होता है कि वो बच्चों को क्या करते हैं, भाई नहीं आप बच्चे हो, आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी, आपकी प्यास बर्दाश्त नहीं होगी, आपसे ये नहीं होगा। अभी अक्सर औकात हम जब कराची के दोस्तों से मिलते हैं, जब उनकी उम्र 18 से भी ज्यादा हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने 20 रोजे रखे, मैंने 15 रोजे रखे। मैं उसकी वजह से जब वजह पूछते हैं, उन्होंने कहा कि बचपन से हमारी जो एक कुव्वत थी, एक कोशिश ये थी कि हम पूरे रोजे रखें, तो वो बाद में वो कहते नहीं आप बच्चे हो ना रोजा रखो क्योंकि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। इनकी सलाहियत को पस्त करने वाले भी वालिदैन हैं। देखो गोद से ही बच्चा जो ज्यादा बड़ा होता है, गोद से ही बड़ा होता है। बहरहाल अगर मौसम करे दी गई खूबसूरत जुमला है, इनमें लिबास तकवा ये ना कहीं सिर्फ जवान और बूढ़ों के लिए नहीं, इसमें बच्चे भी शुमार होते हैं। आयतुल्लाह और तीसरा नुक्ता, हम आज 3 नुक्ते बयान कर दिए। तीसरा नुक्ता है कि ये माह रमजान मुबारक एक बेहतरीन महीना में क्या कर सकते हैं, वो नफ्स अम्मारा को कुचल देने का महीना है।
देखें आपका बैरूनी बाहर वाला शैतान बंधा हुआ है, सिर्फ आपका नफ्स ये अंदरूनी शैतान है, इसको कुचलना आपका काम है। आयतुल्लाह मोहम्मद बैसर की फरमाइए, एक बड़ा आलिम गुजरा है इस्फहान का बसर की, इसका शहर किसी इलाके है उसमें रहता है, अभी तो शायद इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये एक बड़ा आलिम था, बड़ा इसका नाम था। ये कहता है कि मैं अपने उस्ताद अब्दुल हदी शिराज़ी के पास बैठा था, तो अचानक एक शख्स आया, उसने कहा कि किबला मुझे कोई अमल बताएं, कुछ मुझे ऐसा कोई ऐसा पॉइंट छोटा सा अमल बताएं जिसके करने से मैं जन्नत चला जाऊं। अल्लाह ने फरमाया, अब्दुल हदी ने फरमाया कि आसान है। अगर शिराज़ी ने फरमाया आसान है, सबसे एक कदम उठाओ, दूसरा कदम आपकी जन्नत में। वो कैसे? जो वो ये करे, एक कदम नफ्से अम्मारा पर रखें, दूसरा कदम आपकी जन्नत में चला जाएगा, खुद आप जन्नत में चले जाएंगे। कोई हिसाब जोड़ो, कोई बड़ा हिसाब किताब नहीं। ये जो आयतुल्लाह गुजरे हैं, इनके बड़े बड़े खूबसूरत जुमले। मतलब आयतुल्लाह बेटे से पूछा गया कि वो आयतुल्लाह बेटे ने कहा कि मेरे पास आते हैं कि आगा मुझे कोई अमल बताएं, कोई मुझे ऐसी कोई काम बताएं मैं करूं ताकि इमाम से मुलाकात हो सके, या मैं एक आलिम मतलब एक बाअमल और जो जिसके पास अमलियात होते हैं वो मैं कर सकूं, सुकून से कर सकूं, ये करूं वो करूं। तो आगा ने बेइज्जत ने फरमाया एक काम करे, नमाज वाजिब टाइम पे अदा करे, बस नमाज वाजिब टाइम पे अदा करे। और दूसरा हजरत तबादवाई किसी और बड़े आलिम से पूछा गया कि भाई हमें क्या करें जो हमारे रूहानियत आ जाए हमें, और वो जो लज्जत इबादत में लज्जत पैदा होती है वो पैदा हो जाए। आयतुल्लाह ने कहा सिर्फ अपने गुनाह को छोड़ दो, सिर्फ गुनाह को छोड़ दो यार, सिर्फ गुनाह को छोड़ दो। उनके एक एक जुमला यही वजनी है। मतलब मैं 1000 किताब पढ़ूं, उनका अगर खुलासा निकालें तो आयतुल्लाह बेहतर वो टाइम पे नमाज पढ़े और टाइम पे नमाज पढ़े और उसके अलावा गुनाह ना करे। बस ये दो चीजें अगर हम अदा करें, हम रूहानियत के आला से आला दर्जे में पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। खुदा तौफीक देगा, हम इस पे अमल भी करें और अपने बच्चों को भी अमल करवाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।